Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, my name is Agung Setiawan. Of course, I'm not your sport teacher. Karena saya adalah guru bahasa Inggris kalian. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari sebuah materi yang akan ada dan dijelaskan di video yang sudah saya buat. Oh my god! Wow! Seperti apakah videonya? Let's check it out. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello Jainab, how are you today? I'm fine, thanks, boss. How about you? I'm fine too, thank you. Jainab, are you ready for learning new material? Yes. Emang kita mau belajar apa, bos? Well, you will see. Ya, kira-kira kita mau belajar apa coba ya? In the first slide, you see greeting. Ya, di slide pertama ini kamu melihat kata-kata greeting. Kira-kira apa itu greeting? Dalam bahasa Indonesia, mungkin anak-anak ada yang tahu? Greeting in Indonesia it means salam. Yeah, boy. Okay? Now let's go to the next slide. Okay, Jainab. Now please practice the dialogue with me. Sebentar, bos. Saya mules. Alah piye to cai iki? Wong kon praktis dialog kok malah mules. Ya wis lah. Ben tak praktek karo cah-cahku sering. Okay, students, because Jainab going to the toilet ya karena perutnya mules. Now please practice the dialogue here with me. Ya, come on. Listen and repeat. Study the following expressions of greeting. Practice the dialogue with your friend. Good morning, sir. How are you? Good morning, Randy. I'm fine. Thank you. And you? I'm great. Thank you. Ya. Sekali lagi anak-anak, perhatikan baik-baik, pelajari apa yang kalian bisa dapatkan dari dialog di bawah ini. Once again, good morning sir, how are you? Good morning Randy, I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. Okay, from the dialogue you have learned before, there are some questions here and you have to answer it. Ya, jadi dari dialog tadi yang kita sudah dengarkan bersama-sama, coba kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di sebelah dialog ini. Oke? The first one, when does the dialogue probably occur? Ya, pertanyaan pertama, di mana? Kapan dialog tersebut terjadi? Look at the picture again ya. Coba kita baca dulu. Good morning sir, how are you? Good morning Randy, I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. Ya. Jadi kira-kira kapan nih? When does dialogue probably occur? Kapan dialog ini terjadi atau percakapan ini dilakukan? Coba Jainab kira-kira tahu nggak? Halo? Jainab? Oh iya, saya lupa kan tadi dia lagi ke kamar mandi ya. Loh, bos. Saya sudah kembali. Hahaha. Kok cepet? Saya pura-pura mules. Saya tadi bales chat mantan terlebih dahulu. Awak kakak. Alah, edan. Ya udahlah, biarin aja ini asisten saya yang tidak jelas. Coba kita jawab ya. When does dialogue probably occur? Berarti kapan percakapan ini dilakukan? Di situ ada kata-kata good morning. Berarti jawabannya apa? Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Next question. What expressions do you find in the dialogue? Ya. What expressions do you find in the dialogue? Coba kira-kira
ungkapan apa yang kalian temukan dalam percakapan tersebut? Ya. Coba silahkan jawab dan ditulis di buku masing-masing. Ya. Selanjutnya, how does the students greet the teacher? Ya. Bagaimana cara siswa tersebut menyapa gurunya? Nah, apa yang ia katakan ya, untuk menyapa gurunya? Oke. Number 4. How does the teacher respond to it? Nah, terus bagaimana respon guru tersebut ya, ketika dia disapa oleh muridnya? Apa responnya? Number 5. Why should we greet others when we meet them? Kenapa kita harus menyapa satu sama lain ketika kita bertemu dengan mereka? Oke, silakan dijawab di buku masing-masing ya, di buku catatan ya. Number 1 until number 5 ya, nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Sebelum kita pergi ke next slide, kita baca lagi sekali lagi dialognya ya, sehingga kalian kira-kira bisa tahu apa jawaban dari pertanyaan dari nomor 1 sampai 5. Oke. Now please listen and repeat after me. Good morning, sir. How are you? Good morning, Randy. I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. Okay, good. Silakan jawab di lembar masing-masing. Now, we are going to the next slide. Okay, here are the expressions of greeting. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh dari ungkapan salam atau menyapa. Ya. Now please listen to me. Okay? Di sini ada dua. Yang pertama itu ada greeting, yang kedua itu response. Greeting itu tadi apa? Salam atau sapa, menyapa. Yang kedua ada responsnya ya. Respon kita misalkan ada yang menyapa, kita jawabnya seperti apa? Okay? Now please listen to me. Hello. Hello. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Nah, kalau misalkan good morning itu artinya apa? Selamat pagi. Ya. Kalau good afternoon, selamat siang. Nah, kalau good evening berarti selamat malam. Jangan sampai kalian ketika pagi bilangnya good evening. Karena good evening itu selamat malam. Jadi bisa good morning, good afternoon, good evening sesuai dengan waktu ketika kalian menyapa orang tersebut ya. Jangan malam-malam bilangnya good morning. Menyapanya betul. Ucapannya salah, harusnya good evening. Ya, bisa good morning, afternoon and evening. Bisa juga dengan hi. How are you? Artinya apa? Bagaimana kabarmu? Jawabnya apa? I'm fine, thanks. How about you? Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu? Next, hello. How are you doing? Sama ya. How are you doing dengan how are you sama. Bagaimana kabarmu? Hello, I'm great. Thank you. Halo. Saya luar biasa, terima kasih. Bacanya itu great. Great, bukan great, beda ya. I'm great. Saya luar biasa atau saya baik-baik saja. Atau bisa juga yang informal ya. Morning, how's life? Nah, ini yang gampangannya kalau di bahasa Indonesia itu mana kabar? Jadi bahasanya lebih kekinian, informal. Jangan, tapi kalau misalkan menggunakan house life, jangan digunakan ke guru kalian ya, atau ke saya. Nanti saya kunci kalian di kamar ya. House life itu untuk ke teman ya. Jawabannya morning, not bad, thanks. And you? Not bad, itu tidak buruk. Atau bisa disamakan juga dengan saya baik-baik saja, menggunakan not bad. Terus the last one, good to see you. Senang bertemu denganmu. Jawabannya good to see you too. Oke, sampai di sini
Gimana? Tidak terlalu sulit bukan? Coba kita baca lagi dari awal ya. Dari greeting dan responsnya. Oke. Hello, hi, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How about you? Hello, how are you doing? Hello, I'm great, thanks. Morning, how's life? Morning, not bad, thanks. And you? Good to see you. Good to see you too. Oke, itu tadi apa? Ungkapan greeting atau sapaan atau menyapa atau juga salam beserta jawabannya. Oke. Now, let's go to the next slide. Okay, the last one, you have to open your textbook at page 10. Ya, jadi yang terakhir, silahkan kalian buka buku di halaman 10. Nanti akan ada tabel seperti contoh di bawah ini, ya. Tabel yang pertama itu number, then who itu maksudnya siapa yang kalian sapa. What time, berarti kapan, jam berapa kalian menyapa orang tersebut. Terus what did you say, apa yang kalian katakan. Ya, contohnya di sini, misalkan saya ketemu Joko, ya, time-nya itu 6:40 atau jam 6:40. Ya, terus saya mengatakan good morning, how are you? Ya, seperti itu. Misalkan kalian ketemu Sumringah jam 10 pagi. Terus apa yang kalian katakan? Good morning, how are you doing? Ya. Terus lanjut seperti itu, diisi sampai penuh. Oke? Oke ya, jadi kalian sudah belajar tentang greeting pada hari ini. Ya, greeting. What is greeting tadi? Artinya apa? Greeting is menyapa atau salam. Ya, ada beberapa contohnya good morning, hi, hello, how are you, dan lain-lain. Ya. Saya harap apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran ke depannya, ya. Thank you very much for your attention. Let's close our meeting by reading hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.